हेलो दोस्तों, इस बार मैं आपके साथ एक नया सफ़र की जर्नी शुरू करने जा रही हूँ, जिसका नाम है किस तरह से आप सोचते हो और किस तरह से आप अपने थिंकिंग पावर को शब्दों के ज़रिए दूसरों तक पहुँचाते हो। इस बार मैं आपके साथ एक नई बुक का आगाज़ करने जा रही हूँ, जिसको मैं रोज़ थोड़े थोड़े आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी और आपको समझाते जाऊँगी। और उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। इन्होंने अपनी इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है, अगर हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया तो हमारी लाइफ बहुत चमत्कारी बन सकती है। ये बुक बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसमें बताए गए हर एक चैप्टर को या फिर हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत चमत्कारी बनेगी, चाहे आप जिस मुकाम पे भी क्यों ना हो। सो द सीक्रेट टू सक्सेस, इस बुक के ज़रिए आप वहाँ तक जा सकते हो जहाँ तक आपका ड्रीम है। और इस बुक का हम स्टार्टिंग करेंगे रोज़ थोड़ा थोड़ा सा चैप्टर करते हुए। धीरे धीरे से हम इसको समझते जाएंगे और मैं आपको डिटेल में बताते जाऊंगी कि ये चैप्टर हमको किस तरह से बताता है। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं। सब में पहले कि नेपोलियन हिल वो किस तरह से बताते हैं, किस तरह से ऑथर प्रीफेस के बारे में, जो कि हमारा सब में पहला इंट्रोडक्शन है, या बोल सकते हैं कि जो भी हमारे चैप्टर स्टार्टिंग होने वाले हैं उससे पहले का ऑथर का प्रीफेस क्या होता है। उसके बाद हमारा सेकंड आएगा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आएगा हमारे डिज़ायर्स, फिर उसके बाद आएगा फेथ, देन उसके बाद ऑटो सजेशन। ये सब कुछ चैप्टर है जो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी। रोज़ वीडियो के ज़रिए आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिखाऊंगी, इम्पोर्टेंट पॉइंट के ज़रिए आपको पूरा एक्सप्लेन करते जाऊंगी। एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, then imagination, then organized planning, and then decision, and next one is persistence, and next one is power of mastermind, and next chapter is the mystery of sex transmission, and next one is the subconscious mind, and next one is the brain, and the next one is the sixth sense, and the last one is how to outwit द सिक्स घोस्ट ऑफ फियर। तो ये सब चैप्टर हमारी जर्नी में रहेंगे, जो कि धीरे धीरे आपको वहाँ तक लेकर जाएंगे जहाँ तक आपके ड्रीम से, जहाँ तक आप सोच सकते हैं या फिर आप सोच भी नहीं पा रहे हो, वहाँ तक ये चैप्टर आपकी मदद करेंगे वहाँ तक लेकर जाने के बारे में। सो यहाँ पे मैं पहला पढ़ती हूँ कि ऑथर्स प्रीफेस, ऑथर का क्या प्रीफेस है। दिस बुक contain the secret after having been put to a practical test by thousands of people in almost every walk of life. It was Mr. Carnage's ideas that the magic formula which gave him a fortune ought to be placed within reach of people who do not have time to investigate how men make money, and it was his hope that I might test and demonstrated the soundness of the formula through the experience of men and women in every calling. He believed the formula should be taught in all public schools and colleges and expresses
is brought him in an income of upwards. تو یہاں پہ آتھر بول رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ فارمولا کو نہ کہ صرف آدمیوں کے لیے ہی بنا ہے کہ پیسہ کس طرح کمایا جا سکتا ہے یا کس طرح ترقی کی جا سکتی ہے. پیسہ تو ہر کوئی کما سکتا ہے، چاہے وہ مین ہو یا وومین ہو، کہ یہ فارمولا ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ کاش یہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا. جب ہم اسکول میں پڑھتے تبھی سے ہم کو یہ فارمولا سکھائے جاتے تو آج ہم بہت زیادہ فائنینشیلی بہت زیادہ ہماری گروتھ ہو چکی ہوتی. بٹ کوئی نہیں، اگر ہم کو اب موقع مل رہا ہے تو ہم اب پڑھتے ہیں. تو کس طرح سے یہ سیکرٹ ہم کو ایک ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے. I gave the secret to Jenny Ranfol the day that he graduated from college, and he has used it too successfully that he is now serving his third term as a member of Congress with an excellent opportunity to keep on using it until it carries him to the White House. تو انہوں نے یہ آتھر نے نہ ہی اپنے تک یہ فارمولا رکھا بلکہ کئی سارے لوگوں تک پہنچایا، جن کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا. تو ہم بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس فارمولے کو لے کر اپنے لائف میں گروتھ کر سکتے ہیں، کس طرح سے یہ ہمارے گروتھ میں مدد کر سکتا ہے. یہی ہم ہمارے اس جرنی میں سیکھتے جائیں گے. If you are ready to put it to use, you will recognize this secret at least once in every chapter. اگر آپ ریڈی ہو یہ سب سیکھنے کے لیے تو آپ کو یہ فارمولا ہر ایک چیپٹر میں آئے گا. آپ ہر ایک چیپٹر میں ریکگنائز کرو گے کہ کس طرح سے یہ آپ کو ترقی کی طرف لے کر جا رہا ہے. فائنینشیلی آپ کو کتنا اچھا فریڈم دے رہا ہے. I wish I might feel privileged to tell you how you will know if you are ready. اور اتھر ہم کو بول رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ ریڈی ہو تو میں آپ کو بتانے کے لیے کتنا زیادہ اپنے آپ کو پریویلیج فیل کروں گا آپ لوگوں تک یہ پہنچانے کے لیے کہ آپ کس طرح سے اپنی لائف کو رچ بنا سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنے تھنکنگ پیٹرن کو چینج کر صرف اور صرف رچ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ